बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदा ज़ोहेब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक हल्का सा मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात क्या कहें कि कुछ वही वफ़द जो अफ़गानिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था तुर्की में, उसी वफ़द का पाकिस्तान के एक वफ़द के साथ हल्की सी एक मुलाकात सऊदीया में देखने को मिली। और उसमें उस मुलाकात में कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। यकीनन दोनों तरफ से मामलात काफ़ी हद तक कशीदा हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीन ख़बर ये बताता चलूँ। 5 चीनी बाशिंदे जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला किया और उसमें वो 5 चीनी बाशिंदे शहीद हुए हैं ताजिकिस्तान में। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ताजिकिस्तान के सदर ने जो कि उन्होंने रशिया से मदद भी मांगी है। इस सिलसिले में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताता चलूँ कि ताजिकिस्तान में चूँकि ये एक वाहान कॉरिडोर के साथ एक ताजिकिस्तान भी लगता है, उसके साथ अफ़गानिस्तान चाइना की भी बॉर्डर लगती है, पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। तो ये वाहान कॉरिडोर के साथ एक सोने की कानों पे कुछ मामलात और कुछ इस तरह के वहाँ वर्कर्स इनसाइड द अफ़गानिस्तान भी और ताजिकिस्तान में भी ये इस तरह के वर्क्स वगैरह होते हैं। और वहाँ चीनी काफ़ी सारे इंजीनियर्स वगैरह और वर्कर वहाँ मौजूद हैं। उनमें ड्रोन हमला हुआ और उसकी जो सिलसिला था वो अफ़गानिस्तान का मरकज़ बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान से उसे ऑपरेट किया गया, वहाँ से उड़ाया गया। और उसमें तकरीबन पहले 2 चीनी बाशिंदे एक हमले में और फिर एक और जो वाक़या हुआ है उसमें 3 चीनी बाशिंदे जो हैं वो सिटीजन्स थे चीनी, और वो बेसिकली वहाँ उस सिलसिले में हलाक हो गए। और इस सिलसिले में चीन ने काफ़ी सारा कंसर्न्स का जिक्र भी किया है। चीन से ये प्रेस रिलीज़ जारी की है कि अफ़गानिस्तान से होने वाले हमले काफ़ी मायूस कुन हैं और अफ़गानिस्तान को ये सोचना चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बेसिकली डायरेक्टली इंटरफेरेंस पाकिस्तान में, वहाँ से होने वाले TTP की कार्रवाइयाँ, उसके साथ साथ अब ताजिकिस्तान में जो हमला हुआ है और ताजिकिस्तान के सदर ने काफ़ी सख्त इस पर रद्द अमल दिया है। ताजिकिस्तान सदर ने बेसिक अमानुल्लाह रहमान जो कि ताजिकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने इस सिलसिले में कंसर्न्स का इशारा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि वहाँ भी अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले और हम पड़ोसी मुल्कों पे अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में अगर वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जो सिलसिला है, जो कड़ियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, तो ये कंसर्न की बात है। और साथ ही साथ चाइना ने भी इसमें कंसर्न्स कहा है। और ख़ास बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने रशिया से मदद मांग ली है कि वो अपने जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको कवर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए रशिया से उन्होंने मदद मांगी है। इम्पॉर्टेंट बात है, एक दफ़ा फिर हम रशियन आर्मी को, जो कि सोवियत यूनियन कभी कहलाती थी और उसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर रखा था, वो सारा जो जंग और मुजाहिदीन वगैरह का सिलसिला, तो ये एक बड़े अरसे बाद दोबारा हम ये देखेंगे कि रशियन जो आर्मी है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ताजिकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए और दहशतगर्द हमलों को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद रहेगी। अभी रशिया ने, मॉस्को ने इसके हवाले से कंफर्मेशन तो नहीं दी, लेकिन आगे देखने को मिलेगा। और यकीनन मॉस्को इस कार्रवाई को या इस चांस को वो मिस नहीं करेगा और वो यकीनन अपने आर्मी को वहाँ डिप्लॉय ज़रूर करेगा। उसके पास चूँकि आर्मी भी लार्ज अमाउंट में मौजूद है। और ताजिकिस्तान के बारे में ये बताऊँ कि वो बेसिकली एक एक्स सोवियत स्टेट थी और उसका रशिया के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुकात है। रशिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं और यकीनन चाइना को भी इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होगा, क्योंकि चाइना के इंजीनियर्स वगैरह और इस तरह से अगर 5 लोग चाइना के किसी और मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार होते हैं तो यकीनन ये एक ख़ास बात है। और इस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान में, अब ताजिकिस्तान में चाइना के जो लोगों को ख़ास करके टारगेट किया गया है। पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि जो CPEC के हवाले से जो इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे थे, जहाँ वहाँ मुत्तहिद बार अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले जंगजू ने हमला किया और उनकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी ज़िम्मेदारी कबूल की। और इस सिलसिले में भी चाइना ने अपने कंसर्न्स का बिल्कुल जिक्र किया था अफ़गानिस्तान के साथ कि यकीनन आपको इस सिलसिले में कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर दिखानी चाहिए, पाकिस्तान में हमले बंद करें। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को बीजिंग बुलाया गया था और इस सिलसिले में डांट डपट भी की गई थी। यकीनन अगर, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है अफ़गानिस्तान में, वो एक सिल्क रोड और कॉरिडोर वगैरह के सिलसिले में अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहता है। और यकीनन अफ़गान तालिबान की तरफ से भी
اس سلسلے میں کوئی دقت موجود نہیں ہے کہ وہ بیسکلی معاشی حوالے سے ترقی ہو، اور افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ معاشی حوالے سے ترقی ہو، لیکن اگر کہ اس طرح کے حملے جاری رہے چائنیز انجینئرز پہ اور دوسرے ملکوں میں، تاجکستان میں، پاکستان میں، تو یقیناً جو ہمسایہ ملک ہیں وہ کافی سارے کنسرنز اس میں دکھائیں گے، اور ان کو سیکورٹی حوالے سے، اور پلس اگر کہ ان کی انویسٹمنٹس وغیرہ ہیں تو وہ اس کو روک دیا جائے گا، مزید انویسٹمنٹس نہیں کی جائیں گی، اور ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا افغان طالبان پہ کہ وہ اس سارے سلسلے کو روک سکیں۔ یقیناً افغان طالبان بھی یہ نہیں چاہتے، اس کا ڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کا افغانستان میں پوری طرح ہولڈ نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان ابھی جو لیٹسٹ جو تاجکستان میں حملہ ہوا ہے اس میں ان کا ایک معذرت خوانا رویہ تھا، اور بیسکلی افغان وزیر خارجہ نے تاجکستان کے وزیر خارجہ کو فون کیا اور ان کو عیادت بھی کی، کچھ جو لوگ وہاں زخمی تھے، اور جو اس سلسلے میں کنسرنز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آفر بھی کی کہ اگر وہ آ کے بالکل اوپنلی اگر وہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہی لگتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کا جو ریجنل ہولڈ ہے انسائڈ دا افغانستان وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور وہ ان سلسلوں کو روک نہیں سکتے۔ میرے خیال سے پاکستان کے حوالے سے وہ اتنے کنسرن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آ کے ہم آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ، ہمارے ساتھ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کریں، اور یہ وہ سلسلہ اس طرح کا کبھی انہوں نے پاکستان کے جو پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں اس سلسلے میں کبھی اس طرح کی بات انہوں نے کی، لیکن تاجکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کنسرن ضرور دکھائی، کیونکہ چائنا پیچھے ہے، چائنا کے لوگ مرے ہیں، اور پہلے بھی چائنا کے جو لوگ جو انجینئرس تھے، جو ان کے شہری تھے، یہاں پاکستان میں مرے تھے، تو چائنا نے کنسرنز ضرور دکھائے تھے، اور یہاں بھی چائنا اپنے کنسرن ضرور دکھا رہا ہے۔ کافی سخت رد عمل بیجنگ سے ملا، تاجکستان کی طرف سے ملا، تو یقیناً افغان طالبان کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف توجہ مضبول کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ میں ہوا تھا، جو ان کے اسٹیٹ گارڈز، 2 جو گارڈز تھے وہ مارے گئے تھے افغان شہری کی طرف سے، اب اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ تھا یہ سلسلہ، لیکن وہ بھی افغانستان کی طرف کافی ساری جو امداد ہے امریکہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے کافی سخت پالیسیز، جو نمائندے ریسنٹلی امریکہ میں گئے ہیں، اور کیونکہ یہ جو بندہ ہے جس نے اٹیک کیا تھا امریکن نیشنل گارڈز پہ، یہ بیسکلی 2021 میں امریکہ میں ایز این امیگرینٹ آیا تھا، تو ابھی امیگریشن کے جو ویزے جو امریکہ کی طرف سے ہیں وہ ہولڈ آن کیے گئے ہیں، اور اس میں پالیسیز مزید سخت کی گئی ہے۔ یقیناً افغان طالبان کو ابھی کافی ساری طرف سے پریشر کا سامنا ہے، مزید یہ کہ رشین آرمی اگر سر پہ بیٹھ گئی اور اس سائڈ پہ پاکستان، تو یقیناً افغان طالبان کسی حوالے سے بھی اپنے ریجیم کو اسٹرانگ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ افغان جو ہمسایہ ملک ہیں ان میں اگر آپ کی طرف سے کسی حوالے سے کوئی دہشت گردی کے سلسلے ہیں تو اس کو مانیٹر کریں، روکیں، یا اگر آپ روک نہیں سکتے تو ان جو کنسرنڈ ممالک ہیں جیسے تاجکستان ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، تو ان کے ساتھ آپ ایک ڈائلاگ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو فورسز چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو یقیناً یہ سارے ممالک آپ کو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کو اپنے جو یہ جس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، اور اب افغانستان کو اس سلسلے میں یعنی کہ دہشت گردی کو اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں آپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ چھوٹا تجزیہ آپ کے سامنے تھا، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ریچ بڑھ سکے، اور مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید نیوزز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔